Boubou Sissé madana ma Facebook inka Bouba Fane ani Baba Kabaral I kolosi ni maflanna nunu ka juguni virus Ebola yi awa Boubou kana ngarela de Boubou ni nunu ngarela hanu ko be club créer kana son mbo fingina bi de Bouba Fane obetaka beta geren sigi ga soda la kana so Bouba ni Bouba ngulo ye hali ga soda orla afoka kana si awa warani ni la de tellement Bouba jeli maka gobi hal ni sigura Bouba na ni mi koloso don de jeyila ni sola so mara fe joya fe ka Bouba ye ni mi koloso do e accident ke sera la alors Boubou Sissé c'est que bi soutenir Arasbat bi soutenir Yelifuzo bi soutenir en Belgique c'est pas parce que vous êtes jeune qu'à me soutenir mais à me soutenir parce que Mali fait degré mina Boubou et Mamoudi ko aller délai Boubou Sissé donc ça veut dire que Mamoudi ko ka soutien bi fan fait Arasbat ko Mali fait degré na kam côté coup d'état là donc en bela de lenga soutien bi Boubou Sissé en be fait fana I karan jigila tege Boubou Sissé ni Arasbat pas ka émission suit avec critique donc avec sensible là et puis c'est qu'à leçon à travers ça Arasbati à qui il fait conseiller ndoyi ce qui ne va pas souvent contacter tani Arasbati fin d'obé aller bise ko domé ta kalama Boubou anga espoir di de Boubou Arasbati ka espoir di c'est que ton ka espoir malgré que ambi critiquer mais me fait kan yali Boubou on bi demain à 0 francs Boubou Arasbati bi demain à 0 francs Boubou c'est que ton bi demain à 0 francs Boubou on bela jele Yelifuzo fana ka émission kay Yelifuzo fana to ko consulter souvent Ibrahim Kébé camarade Ben le cerveau voilà des jeunes to ka grenna ika sadika to ko conseil la main ambi demain à 0 francs hein anta fa sokodi to tien sugu be daran kan kan be ga fait mais abena do zena mami tay fa sokodi ani mami tay war koyi sinon Mamoudi ko to tiena de kati be ka fe abe fe be ka fama ka tiena ma aken flor na bani be ka de Mamoudi ko ni be ka kadi fu be boroga dongo du be nyoma woli dongo be boroke maintenant ça non ma flabé virus Ebola ou ka juguni virus Ebola yo ma jume Baba Kabaral Bouba Fane Baba Fle o ka tegenige ni mu yo ba ese ka be tiria de keni musui no cousine mo be o somo ko muso mano be o bo blaga tiria ni I muso somo ko do yi o la sale re se ka garila Boubou ni ma flan ka juguni virus Ebola yi nu ne banguya su be da bubeka Boubou ngadi mo de nu ne bora ka diko nengelaw ku sponsoriser nyora sirvuke nengelaw ka nyora sirvuke neni foka do aka kulushi kono ni ma fla les éléments très dangereux ou sabana yi Abdou Nyang ninu mogon nin gerla drobi mago sadi barka foi tuko uye kuma sugu be fo numa kama sponsoriser ku deme ku ga vidéo partager mamunu be diko neni kam nyara suvuke neni ka ku neni fo fuku uyoro dogolo to fo barkatin na segu to ngara do fi nabi kana geren na u tay wari kodi u be sonko be ma war no fe nous allons dire faire hali war mo fait on me ka ke à 0 francs on ma ko te drôme kili na koy mais Boubou anga o deme amba ira kanta e faso godi Boubou an te fait hali nera te fait Boubou hali ki wole téléphone na ka numéro be bulu mais ne te na hali wole mais ne ba ka vidéo de dien be kay ma ambi deme aw mali abe jo fana faso tila munu be non wari ni na munu be non il me fie ou là bo finina bide mon cher Premier ministre Boubou Sissé amemou nya fe ingena bi Bouba Fane Baba Kabaral na yi wole kana ka téléphone ta na gerra I muso la fe muso ka I clochide ni tere muso kuro me kana ro ni muso kuro me ka gerra I muso la sandro Baba ka espion de do abe fe la gerra la no ko kube club de Boubou Siki kana soso ima ko tout ka demela on bi demain à 0 francs mais nous y wari ni nawdi on tabe 0 francs ni de mambi deme ki ga sara ni mambi deme ki kana sara I ka do mambi fe nous y jago garawdi
nous maï au kermay ou be soko be ma war mo fait donc buba fane ala rebe mo da nyata kama ala ma buba da nyata rebe kama barka fuite buba ka fuila hali buba dala kan barka tala je te dis hein hali buba ko nyon fa be digi mo la tellement a barka banendu a fisru wale barka be ni ya diga saba foko way kale barka korte ki ba do be fa do de I fa bi dan ali bataka I ba nyi kun ka alkaba munna shiye keme fla ni wale ba ko haketa ka galon tege harama de hake o ka duguni badangay farona kumbe abba ko ka je ka dumun ta ka do abada me farona tara kuy hake farona taka vim fokala taka donc hake de bebuwa no fe barka tako barka kise kliate buako ça je te le dis hein buwa 150 millions déposé kabla mali kesila ne ma ke machi ma ke oui ni ne haside ne nyangoy wala ne to fo million kemeni million bidro buba fane do fara ngoma ko bla mali budget o kesila o war ka chal ni katkati mbabulu bi buba o don il ga sida futle ko kadi be se ko tungara yo la ka be gerela ni I baraka tiki gerla barakan tana au tebem buba tiba ala ka segu da segu be mo glandi ni be fe ka segu don ta nyininga ka famila ta nyininga ka okon den korola ibenga kol den korobe do inye chilente klo chilente kuma mun kadi dabara ibo de fo awa be ki yere ridiculiser di parce que buba e kumena amerique ne de kumbita mobilila nga mobilini ne de kumbita la ki ka kurusi beke ka yera ni ka ay deme anga saji koro washu ke ka mali dambe ni fembeski e ne kala dro e commencer ka mamana ka ndam ne ma mam jumbe e o la ko be da ela je ali no kumbe ka jala debe ka kuma mun foni ma ala debe ka ibe ka mamana ko kuma mun foni ma jebe enni awa jebe tegera ela eni mami jera eno kella mamana ka onde be eda ali ni demetigi se fa kella je no kuma ka enregistrer e clara ko blala ngi mamubu ba mo c'est très dangereux be ka munke fama bebe strambu ba nyabi kona gerilla tro kabi kuma ka deta be abu wi koroside ni buba tara ka beta geresi gata kana sonde agenga bui baba kabara ma fo kabe gere musula awai mala muso duno fe kabe gere musula sa I kujini I ali dogondo baba ba ese awbeli ko wolo ma de dambe sanno kana so mo ka club de soutien ma kana so mo ka téléphone tama I ka baraka ni ala chamachela anga dobiye ambi demede menunu ye warni nawre de awa baraka tuko baba o molula o ka 800 millions ko tara ko dakere ka dabara yere be ka fo kale tate magi ko yi kale taye wari ko di ye no clara ki jo kale be kuma maliko la kuma beta rojume ma wari ma faida da fo ko ke tate maliko yi ali kunga fo sa wari kadinyi sa o bebe famia o mais ne tate maliko na non c'est très grave e ka carrière banako dien betegeli no yila papa wallahi dien betegera baba la il m'a dit noro bube musula e akila anta be kalama itari noro la ambe bo kalama o ne ma songi libudu mo de fole fle bigui itari noro la o muso be France itari noro lu belay warko be ni ga fadu hala ou te fo ila ngwa minute hali folan ko noro ko émission ke baba ko be do la to shikrabli on a tout compris mo buga marsi ke itu mo shidala alio abdou nyangerati la hala kene gambli kondo ta maligui des gens qui cherchent l'argent abe warni nadi aya galon tike ka noro mo la aya galon tike ka noro diko la o danga de ba on fait wallahi bila chete chefanchi mais diko ni ibeka kadi bide ne mo de fo ngena de élection bana nga yaw debo diko ni ibeka chengu be biala o ma be bia o kadi bikui aw de taye money ni diko ko ka mo do ke ministre bi ibeka bata aw taye money ko e ma bia ngere ken ba vraiment beta fa be do abeta bo fruto fi parce que te politique do o te fin kalama politique la ay o bedidi o te ke politique la o ma flanu kanu kala ika distance ta aw betaro firdigo kaka galo sugube norala mais digo ni bega betani bi na mo foronyena ala sa hausa mo ne ba foranyina mo aw ben mero ramate nyo fede aw yerama de nyo détruit face à Karim Keita
aw de ɲɔgɔn ka vocalu ta k'u ci Karim Keita ma n'a y'i ban k'aw bɛɛ ka téléphone ta aw bɛɛ sans exception u baara tɛ foyi ni vocal taw tɛ n'i y'a ye Karim t'aw ka téléphone ta a bɛɛ ni kaburu cɛ aw ka vocal ko in de don je suis au courant hein n'a ye sɔsɔ mɛ bɔ ni kuranɛ ye dɛ a ye sabali dɛ attention attention aw dɔnnen don koyi donc an ka tɛmɛ o yɔrɔ kan an ta ye mun ye an ta ye fasogo de an ta tɛ fɛn wɛrɛ e Buba ni barika b'e kɔ wallahi ye 150 min wuli san b'a sɔrɔ i bɛ sanfɛ de tɛ duguma san nana sɔrɔ Côte d'Ivoire bɛ k'e tɔgɔ fɔ Burkina bɛ k'e tɔgɔ fɔ Sénégal bɛ k'e tɔgɔ fɔ mais pou barika foyi t'a la maa mana kan mɔgɔ la gosi maa min y'i dɛmɛ kunun ni diɲɛ bɛɛ y'a ye a b'i kɔ i bɛ ko la gosi maa kura jumɛn bɛna gɛrɛ e la sa Buba o b'a yira d'abord k'e tɛ fɛn yɛrɛ dɔn fɔlɔ ne ye mun kɛ e ye Amérique ya maa si tɛ se ka k'i ye mais n'i bɛ ka ne kɛlɛ bi i bɛ ka tɔgɔ sugu bɛɛ da ne la mais les gens rient mɔgɔ b'a fɔ ko jaa n'i ye mɔgɔ lankolon yɛrɛ de o mais ne t'o f'i ma o non ne b'a dɔn barika de t'i kɔ o de b'i bila nin na wallahi barika den tɛ nin kɛ i ye nkalon min nɔrɔ Diko la n'i ma yafa deli Diko fɛ o ye danga de wulilen b'i nɔfɛ dɛ i m'a ye ni sisi bɛ ɲɔgɔn na sisan nɔ yɛrɛ baba kɛ nin ko tɛ o awa a y'aw kɔlɔsi a jelima ka go bi Buba filɛ na jelima goya bɛ Buba kan hali ni tora ka soli ka wuli ka Buba ye wallahi o don tɛ ja i la hali ni sigura Buba la ni min kɔlɔsi o don tɛ ja i la n b'o ɲɛfɔ aw ɲɛna bi n ta tɛ wariko n ta tɛ fasoko ye dɛ n ta ye wariko de ala sago aw sago hali mana soli ka Buba ye jelima goya yɛrɛ bolo hali soso mana to ka Buba kɛ a soso bɛ sa tellement jelima ka go baraka foyi t'a la a fisiri wale a sara kɛr de maɲi quoi awa ala sago sago Bubu ni y'u ye i ka da la ko bɛ temi na dɔrɔn o gɛn a y'a kɔlɔsi nin na dɛ n tɛ faso jalaw ye dɛ n'u ye wari ɲininaw de donc o de cikan bɛ Seku Tunkara bolo ka ɲɛfɔ Bubu ɲɛna an ka soutien bɛ ye Bubu bi an ka soutien bɛ ye sini et bonne chance ala ka Kidali libérali ala k'o fanga d'i ma ala ka Mali lafiyali ala k'o fanga fana d'i ma merci beaucoup mon premier ministre on est ensemble